Welcome, students. So, today we are going to continue with our chapter A Letter to God by G.L. Fuentes. Okay. So, पिछले वीडियो में हमने जितना पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा कि किस तरह से लेंचो नामक एक लेंचो नामक एक फार्मर का क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाता है हेल स्टॉर्म के कारण और फिर वो बहुत दुखी हो जाता है. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single help from God. अब उनका पूरा फसल तो ख़राब हो गया था, उधर पूरा फसलটা ख़राब हो गए, कुछ भी मतलब हेल्प किसी से भी मिलने का कोई आशा नहीं था. बस सबके दिल में एक ही आशा थी, एक ही होप था कि शायद गॉड से हेल्प मिले. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. তো এটাই বলছিল ওরা নিজেদের মধ্যে যে দেখো এত দুঃখ করো না, মনে হচ্ছে যে সব শেষ হয়ে গেছে, বাট স্টিল এটা মাথায় রেখো যে কেউ কিন্তু হাঙ্গারে মরে যায় না, কোথাও না কোথাও থেকে অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু ব্যবস্থা কিন্তু হয়েই যায়, কেউ কিন্তু না খেতে পেয়ে হাঙ্গারে মারা যায় না. দ্যাটস হোয়াট দে সে, নো ওয়ান ডাইজ অফ হাঙ্গার. যারা ঠাকুরে বিশ্বাস রাখে বা গডে বিলিভ করে তারা এটাই বলে যে অ্যাটলিস্ট হাঙ্গারে কেউ মারা যায় না, সামথিং ফ্রম সামওয়্যার gets arranged. So it will be arranged somehow or the other. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. তো পুরো রাত ধরে লেঞ্চো খালি এটাই ভেবেছে, অনলি একটাই আশার কথা ভেবেছে এবং সেটা হচ্ছে গড. बिकॉज वो बचपन से यही जाना है, यही सीखा है कि गॉड है, हर जगह गॉड है और वो सब देखते हैं. ही इज़ ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट. उनको सब पता रहता है और यहाँ तक कि निजेर मोने डीप कॉन्शियंस, अपने मन के एकदम अंदर अंदरूनी बातें जो छुपी हुई रहती हैं वो भी गॉड को पता रहता है. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Now ये देखो, ये जो was an ox of a man, this is sort of, you know what, this is like a metaphor. He has been compared with a ox here. Okay, but like as এইগুলো দিয়ে যদি ডিরেক্ট কম্প্যারিজনটা করতো, ওয়াজ লাইক অ্যান অক্স যদি বলতো, দেন উই উড কল ইট এ সিমিলি. যেরকম এইখানে বলেছে দেখো ওয়ার্কিং লাইক অ্যান অ্যানিমাল, তো নাও দিস ইজ আ সিমিলি. বাট ওয়াজ অ্যান অক্স অফ আ ম্যান, এটা যখন ডিরেক্ট ওকে একটা বলছে উইদাউট লাইক অর অ্যাজ, তখন এটা ও অক্সের সাথেই কম্পেয়ার করছে. কেন করছে না, অক্স অ্যান্ড লেঞ্চো बिल्कुल डिफरेंट है, কোনো সিমিলারিটি নেই কিন্তু একটা অক্স আর লেঞ্চোর মধ্যে. লেকিন कोई एक কোয়ালিটি, কোনো একটা পার্টিকুলার গুণের জন্য, কোনো একটা পার্টিকুলার কোয়ালিটির জন্য ওরা লেঞ্চোকে মানে লেখক লেঞ্চোকে অক্সের সাথে কম্পেয়ার করছে. কি না, অক্স যতটা পরিশ্রম করতে পারে, অক্স তো প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে সারা দিন, তো অক্স যতটা পরিশ্রম করতে পারে লেঞ্চো ততটাই পরিশ্রম করেছে. সো দ্য লেভেল অফ হার্ড ওয়ার্ক তাকে এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে. অ্যান্ড হিয়ার ইউ সি এক্সপ্লিসিটলি বলে দিচ্ছে যে হি ওয়ার্ক লাইক অ্যান অ্যানিমাল ইন দ্য ফিল্ডস. কোনো রকমের কিন্তু ও রেস্ট নেওয়া বা লেজিনেস ওর মধ্যে ছিল না. হি ওয়ার্ক লাইক অ্যান অক্স, বাট স্টিল হি নিউ হাউ টু রাইট. কিন্তু একটু আধটু পড়াশোনাও জানতো. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. ছোটো ছোটো গ্রামে বা অ্যাটলিস্ট ওদের যেখানে বাড়ি ছিল দেয়ার ওয়াজ নো লেটার বক্স. সো নেক্সট সানডে একদম সকাল সকাল ও লেটার লিখতে বসলো এবং he decided कि he himself would carry the letter to town and would place it in the mail. वो खुद जो है उसको जाके रवाना करेगा लेटर को. It was nothing less than a letter to God. और ये लेटर टू गॉड ही था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm
अभी उसने गॉड को ही लिखा क्योंकि वो गॉड को यकीन करता था, गॉड के ऊपर फेथ था और उसको यकीन था कि एक ना एक दिन जैसे तैसे गॉड ज़रूर आएगा। तो उसने गॉड को ही लिखा और देखो कैसे लिखा, देखो কিরম লিখেছে চিঠিটা, যে গড যদি তুমি আমাকে হেল্প না করো আমার ফ্যামিলি হাংরি হয়ে যাবে। আই নিড অ্যাটলিস্ট 100 পেসোস। না হোয়াট ইজ পেসো? কারেন্সি অফ সেভারেল ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিজ, যেরকম আমাদের রুপি সেরকমই। তো বলছে আমার অন্তত 100 পেসোস চাই, সো দ্যাট আই ক্যান আগেন সো মাই ফিল্ড, আমি আবার ফিল্ডে সিডসগুলোকে আমি আবার দিতে পারবো। অ্যান্ড যতদিন না ওটা বড় হচ্ছে, ক্রপসটা হচ্ছে, ততদিন আমি যাতে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারি, তো অ্যাটলিস্ট তার জন্য আমার 100 পেসোসের প্রয়োজন আছে। He wrote to God on an envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. তো দেখো এখানে কিন্তু এনভেলপের উপর টু গড লিখেছে, পুট দ্য লেটার ইনসাইড, স্টিল ট্রাবলড অ্যান্ড ওয়েন্ট টু টাউন। হি ওয়াজ ট্রাবলড কি এটা গডের কাছে যাবে কিনা, বিকজ হি এক্স্যাক্টলি ডিড নট নো দ্য অ্যাড্রেস অ্যান্ড হোয়াট টু রাইট অন দ্য এনভেলপ। সো হি ওয়াজ ট্রাবলড বাট হি ওয়েন্ট টু টাউন। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা স্ট্যাম্পও লাগালো এবং ও কী করলো, লেটার বক্সে ওটা দিয়ে দিল। Now one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. এবার যারা लेटर बॉक्स खाली करे एवं सारे लेटर्स जो है निकालते हैं खाली करके, वैसा एक पोस्टमैन जो है बहुत हंसते हंसते ये लेटर लेके उसके जो बॉस है उनके पास गए। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और कभी भी पोस्टमैन वो जब मतलब जितने साल वो पोस्टमैन की तरह काम कर रहा था, उसने कभी भी इस तरह का कोई लेटर नहीं देखा है टू गॉड बोलकर। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." नाउ पोस्टमास्टर जो हैं वो भी हंस पड़े, लेकिन फिर वो सीरियस हो गए। उनको ये फील हुआ, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये आदमी का फेथ देखो कितना स्ट्रॉन्ग है गॉड को लेकर। हम लोग सब गॉड को यकीन करते हैं, राइट? हम लोग सब प्रे करते हैं, चाहे हम लोग कोई भी रिलीजियन का हो, हम लोग सब प्रे करने बैठते हैं। जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, हम लोग वैसे प्रे करने बैठते हैं, कोई भी रिलीजियन का हो। लेकिन क्या हम में इतना फेथ है कि जब हमको इतना प्रॉब्लम होगा, हम एक इतना फेथ है कि हम गॉड को लेटर छोड़ दें और वो यकीन करके छोड़ दें कि हाँ वो इनको मिलेगा ज़रूर और वो हमको देखेंगे ज़रूर, चाहे कोई भी रिलीजियन का हो जाए। हम लोग इतना फेथ रखना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ये बहुत सीरियस मामला है। तो इसलिए पोस्ट मास्टर को ये फील हुआ, ये एहसास हुआ कि हाँ इस आदमी का फेथ देखो, काश मेरे मन में भी इतना आई विश मेरे मन में भी इतना फेथ रहता गॉड के लिए। ओके, और इतना फेथ है इनमें कि ये गॉड के साथ जो है चिट्ठी लिखने लगा, भेजने लगा, एक वार्तालाप शुरू करने लगा, कॉरेस्पॉन्डेंस। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब अगर इस लेटर का कोई जवाब नहीं जाएगा, जो कि हालांकि नहीं जाता है, तो इस आदमी का भगवान के ऊपर से फेथ जो है वो हिल जाएगा या उठ जाएगा, तो ওর ভগবানের ওপর বিশ্বাসটা শেষ হয়ে যাবে। তো সেইটা পোস্টমাস্টার চাইলো না। পোস্টমাস্টার একটা আইডিয়া বার করলো যে না এই লেটারের উত্তর দিতে হবে। বাট when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. তাই এটার উত্তর দেবে ভেবে উনি যখন লেটারটা খুললেন, তো দেখা গেল যে না শুধুমাত্র গুডউইল মানে একটা ভালো ভাবনা আর ইঙ্ক আর পেপার ছাড়াও হি নিডেড সামথিং, ও অনেক টাকা চেয়েছে ওখানে, তো সেই টাকাটা তো দিতে হবে। বাট ইজ স্টাক টু হিজ রেজলিউশন, কিন্তু ও যেটা ভেবেছে ও সেটাই করবে। ও ভাবলো না এর উত্তর দিতেই হবে। হি आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। वो तখন जो है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉई हैं সবার থেকেও কিছু কিছু contribution চাইলো। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity.
সবাই কিছু কিছু দিল, সবাইকে ও বোঝালো, সবাইকে ও রিয়েলাইজ করালো যে এটা কেন দেওয়া দরকার। Okay, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. তো এখন 100 pesos, it was not quite possible, কেননা পোস্টম্যান বা পোস্টমাস্টার বা যাই হোক তারাও খুব একটা বিশাল বড়লোক কিছু ছিল না। তো ও কী করলো, কিছুটা হাফের কিছু বেশি ও জোগাড় করতে পারলো, একটা এনভেলাপে রাখলো, লেঞ্চুর অ্যাড্রেসটা লিখলো এবং সেখানে একটা লেটারও দিল গডের তরফ থেকে, এবং তাতে খালি একটাই কথা রইল, গড, অ্যাজ ইফ গড ওকে ওটা পাঠিয়েছে। ওকে, তো আজকে আমরা এই অবধি পড়ছি। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है। वैसे भी 10 मिनट का वीडियो भी कोई नहीं देखता है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट में ही ख़त्म कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा जो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। yes, we will continue, and in the next video I will complete the story, and I will also try to answer certain questions. Okay, I will also try to discuss some of the questions given now. So please subscribe my channel, and सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तुम लोगों के हेल्प के लिए ही मैं ये कर रही हूँ। और अपने दोस्तों के साथ जो कि CBSE स्कूल के क्लास 10 में पढ़ते हों उनके साथ प्लीज़ शेयर करो मेरे वीडियोस को, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। आस्क देम टू सब्सक्राइब टू, एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।